درآمدات پر آئے تمام پابندیاں ختم، اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر دیا، بندرگاہوں پر پھنسے 6,000 سے زائد کنٹینرز ریلیز کرنے کی اجازت، زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو تمام درآمدات کے لیے زر مبادلہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ حکومت کی جانب سے صنعت کاروں کے لیے بڑا ریلیف، درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ حکومت کی جانب سے سرکولر جاری کرتے ہوئے اجازت نامہ کا اعلان کیا گیا۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کے مطابق تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانا حکومت کا غلط اقدام تھا۔ پابندی ختم ہونے سے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو رکے ہوئے ہمارے کنٹینر تھے وہ ریلیز ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی، اور ہاں یہ جو ان دنوں میں امپورٹ روکنے سے ہماری ایکسپورٹ پہ بھی جو برا اثر پڑا تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں فرق پڑے گا، اور ہمارا زر مبادلہ جو بالکل سٹک ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی اچھے اثرات آئیں گے۔ درآمدات پر پابندی سے ٹیکسٹائل، پولٹری، میڈیسن سمیت مختلف صنعتوں پر بندش کے بادل منڈلا رہے تھے۔ صنعت کاروں کی جانب سے امپورٹ پر عائد پابندیوں کا خاتمہ خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور حکومت کو ملک چلانے میں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں وہ آسانیاں ہو جائیں گی، اور لوگ بھی انشاءاللہ تعالی زر مبادلہ کمائیں گے، اور پاکستان کو بھی ریونیو ایکسپورٹ کی صورت میں، ایکسپورٹ بڑھنے کی صورت میں آئے گا۔ پورٹس پر پڑے خام مال کے کنٹینرز کلیئر ہونے سے مہنگائی اور سمگلنگ میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 2 منصوبوں کی منظوری مانگ لی۔ امین پور روڈ پر 2,500 بیڈ کے اسپتال کی زمین کے حصول کے لیے عید کے فوری بعد حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے مریضوں کو علاج کی فراہمی کے لیے 2 بڑے منصوبوں کی منظوری طلب کر لی۔ الائٹ ہسپتال میں 1.5 ارب روپے کی لاگت سے نیو الائٹ ہسپتال سرجیکل ٹاور بنایا جائے گا۔ وائس چانسلر میڈیکل پروفیسر ظفر علی چودھری کے مطابق سرجیکل ٹاور جدید سہولیات کو مد نظر رکھ کر بنا رہے ہیں، جس کے لیے برن یونٹ اور ریجنل بلڈ سینٹر کے ساتھ واقع اراضی مختص کر دی گئی ہے۔ نیو الائٹ ایمرجنسی ٹاور انشاءاللہ تعالی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاور ہوگا، پورے پنجاب میں اتنا ہوگا نہیں، ہم نے ان کو بڑی جگہ دے دی ہے۔ یہ جو ہمارا برن سینٹر ہے اور دوسرا جو ہمارا ریجنل برن سینٹر ہے اس کے بالکل سامنے ہم نے ان کو 24 کنال جگہ دی ہے، اس کا ملٹی سٹوریڈ بنے گا۔ امین پور روڈ پر 2,500 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بنانے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے اجازت مانگی ہے۔ انتظامیہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد زمین کے لیے حکومت سے رابطہ کرے گی۔ وائس چانسلر کہتے ہیں ان منصوبوں پر مرحلہ وار کام کیا جائے گا جس سے مریض مستفید ہوں گے۔ عید کے بعد میں نے میٹنگ کرنی ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، ہیلتھ منسٹر کو ساتھ لے کے، کہ وہ جو میں نے ایک پروجیکٹ دیا تھا ناروالا روڈ کے اوپر، ایک ہمارے پاس جگہ پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، کہ وہاں پہ یونیورسٹی ہاسپٹل بنایا جائے، کیونکہ فیصل آباد میں یونیورسٹی کا اپنا ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے نا پی ایم سی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو یونیورسٹی ہاسپٹل اگر بن جائے وہاں پہ وہی فیزز میں بنے تو یہ علاقے کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ پروفیسر ظفر علی چودھری نے منصوبوں پر جولائی میں کام شروع کیے جانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ الائٹ اسپتال فیصل آباد میں کینسر کے علاج کے لیے لینئر ایکسلریٹر کی فراہمی کے لیے 1 ارب 54 کروڑ مختص، 10 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ مختص کر دیے گئے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں اولڈ بلاک مختلف وارڈز کی تعمیر و مرمت کے لیے 20 کروڑ سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت کی اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ اور ناظرین، صحت کارڈ میں بدعنوانی روکنے کے لیے نگران حکومت کا اہم اقدام، ہر شہری کو دی گئی مفت علاج معالجے کی سہولیات واپس لینے کی منظوری، صحت کارڈ پر پرائیویٹ اسپتالوں میں گائنی آپریشنز بند کرنے کا فیصلہ۔ صحت کارڈ پر بدعنوانی روکنے کے لیے نگران حکومت کا اہم اقدام، ہر شہری کو دی گئی مفت علاج معالجے کی سہولیات واپس لینے کی منظوری، صحت کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بند کرنے کا فیصلہ۔ 30 جون سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بند ہوں گے۔ صحت کارڈ پر گائنی کے آپریشن صرف سرکاری ہسپتالوں میں ہو سکیں گے۔ پنجاب میں 65,000 سے کم آمدن والے افراد ہی 100% سہولیات لے سکیں گے۔ 65,000 سے زائد آمدن والے افراد مفت علاج کی سہولیات نہیں لے سکیں گے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کو 33% ادائیگیاں خود کرنا ہوں گی۔ ہیلتھ کارڈ پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 300 روپے ماہانہ کٹوتی ہوگی۔ سرکاری افسران و ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی پر سالانہ 4 ارب سے زائد رقم جمع ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں میں سے کٹوتی کرنے والے ہی صحت کارڈ کی سہولیات لے سکیں گے۔ 65,000 سے زائد آمدن والے سالانہ 4700 روپے دے کر 100% سہولیات لے سکیں گے۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بڑی خبر، ضلع بھر کی 316 نئی سڑکوں کی کمرشلائزیشن کر لی گئی۔ حکام کے مطابق سڑکوں کی کمرشلائزیشن سے 3 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کرنے کی مدد ملے گی۔
फैसलाबाद में 11 साल बाद 313 नई रोड्स की कमर्शलाइजेशन कर ली गई। कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की मंजूरी DPDC के इजलास में दी गई। हुकाम के मुताबिक सड़कों को कमर्शलाइज करने से खती रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी, जबकि कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर मुदस्सरा वहीद के मुताबिक रेवेन्यू में 2 गुना इजाफा होगा। बहुत सारी ऐसी कमर्शियल रोड्स हैं जो ऑलरेडी कमर्शियल हो चुकी हैं, लेकिन उनसे हम रिकवरी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी रोड्स के बारे में कमिश्नर साहिबा सिलवत सईद को और डिप्टी कमिश्नर अली अनान को कमर को ने ब्रीफ किया, तो उन्होंने फौरी इसका नोटिस लेते हुए एक मीटिंग रखवाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी की, और उसमें हमने पूरे फैसलाबाद ज़िले के 316 रोड्स को कमर्शियल डिक्लेयर किया है, जिनसे हमें अरबों रुपए की रिकवरी हो सकती है। म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर का कहना था कि कमर्शलाइजेशन से सरकार की आमदन बढ़ जाएगी। उनका कहना था कि आमदन में इजाफे के लिए इकदामात का सिलसिला जारी रहेगा। इलीगली तौर पर कमर्शलाइज हो चुकी थी पिछले 10 से 12 सालों में, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज हुई थी 2012 में, तब रोड्स कमर्शियल डिक्लेयर हुए थे 416, और उसके बाद ये अब एक्सरसाइज हुई है, और इसमें हमने 316 रोड पूरे ज़िले फैसलाबाद के डिक्लेयर किए हैं। इनसे अब हम इन्फोर्समेंट करेंगे और इनसे रिकवरी करेंगे, लैंड यूज़ कन्वर्जन की फ़ीस लेंगे और बिल्डिंग फ़ीस लेंगे। म्यूनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर ने कमर्शलाइजेशन पॉलिसी बनाने में मदद करने पर कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर की खिदमात को भी सराहा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में कहीं लोड शेडिंग, कहीं ट्रांसफार्मर जल गए। फेस्को इंतजामिया की गफलत ने शहरियों को शदीद गर्मी में बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। जंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। शहरी इलाकों में 7 से 9 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी गर्मी और की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। रात 10-11 बजे के करीब लाइट गई हुई है, तारें टूट गई हैं। कई बार महकमे को इतला भी दी गई है, अभी तक कोई अमला महकमे का नहीं आया। जंग में बस्ती हुसैनाबाद और बस्ती मलाह के मकीन 14 घंटों से बिजली से महरूम। ऐसी फेस्को के मरकजी दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पर मौजूद इलाके में बिजली की तारें टूटने के बायस निजाम मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रहा। शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए। इलाका मकीन फेस्को हुकाम पर फट पड़े। बोले मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद भी अमला टस से मस न हुआ। फेस्को हुकाम की नाअहली के बायस बच्चे गर्मी में तड़पते रहे। महल्ले की चक्की है, अब ये रूटीन वाइज में ख्याल है 12 घंटे चलती है, अब मैक्सिमम ये 6 घंटे पे आ गई या 5 घंटे पे आ गई है। सारी बात अगर ये नहीं चलेगी तो कारोबार तो ठप हो गया ना, हम कहाँ से रोजगार लेकर आएंगे। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि लोड शेडिंग का दुरानियां कम किया जाए। सिस्टम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद और साथी रिपोर्टर वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बरतानिया में ज़ेर तालीम जड़ावाला की तलबा हिना बशीर को कत्ल करने वाले मुलजिम को उम्र कैद की सजा। बरतानिया में ज़ेर तालीम जड़ावाले की तालिबा हिना बशीर को कत्ल करने वाले मुजरिम को उम्र कैद की सजा। बरतानवी अदालत ने हिना बशीर को कत्ल करने वाले मुजरिम मोहम्मद अरसलान को सजा सुनाई। हिना और अरसलान का ताल्लुक जड़ावाला की चक 56 गाफ पे से है। मुजरिम अरसलान लंदन में ज़ेर तालीम तालिबा हिना बशीर का करीबी अजीज था और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर हिना बशीर इससे शादी पर रजामंद न थी, जिस पर उसने उसे तकरीबन 11 माह कबल एल्फर्ड में कत्ल करके उसकी लाश सूटकेस में बंद करके जंगल में फेंक दी थी। मुलजिम को सजा सुनाने से कबल बरतानवी हुकूमत ने हिना के वालिद बशीर खान कक्के ज़ई और उनकी फैमिली को लंदन बुलवाया था ताकि वो अदालती कार्रवाई देख सकें, और वो ताहाल वहीं पर हैं। घर में मौजूद हिना बशीर के कजन मुनीबुल्लाह ने मीडिया को बताया कि हम बरतानवी हुकूमत और अदालत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें जल्द इंसाफ फराहम किया। हिना बशीर कत्ल को सिटी न्यूज नेटवर्क के चैनल्स यूके एंड यूरोप 44 और सिटी 41 ने सबसे पहले नशर किया। हिना बशीर को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रोग्राम न्यूज नाइट में भी पूरे कत्ल की वारदात को उजागर किया गया। मकतूला के वालिद मोहम्मद बशीर ने कहा कि कातिल को सजा मिलने से मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। बरतानवी अदालत समेत सिटी न्यूज नेटवर्क के किरदार को सराहता हूँ। उन्होंने काफी सानू उसे अपना दिता तवज्जो दी और साथ उन्होंने जनाब साडा उत्थे लाइव जनाजा बेटी का दिखाया। इस वास्ते असीं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। मकतूला हिना के वालिद मोहम्मद बशीर ने मजीद कहा कि इस मुश्किल वक्त में जिसने भी मेरा साथ दिया सबका शुक्रगुजार हूँ। ईद कुर्बा की आमद की करीब आते ही नया मवाना मवेशी मंडी के रौनकें अरूज पर आ गईं। कोई गाय बकरे तो कोई ऊंट की खरीदारी के लिए भावताओं में मसरूफ। न्यामुमाना मवेशी मंडी में बुलंद कद व अकामत ऊंटों के डेरे। ऊंटों के कद की तरह कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर। 3 लाख से 12 लाख तक में ऊंट मिल रहे हैं। व्यापारी कहते हैं ऊंटों को पालना आसान काम नहीं, इस हिसाब से कीमत बहुत कम बता रहे हैं। इसकी कीमत 7.5 लाख।
इधर बाजार नहीं है, फैसलाबाद में रेट कोई नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा महंगे खरीदे हुए हैं, व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें 20,000 रोज का खर्चा है एक दिन का। न्यामुआना की मवेशी मंडी में ऊंटों की बड़ी तादाद मौजूद। 9 से 13 फुट कद के हामिल ऊंटों को खरीदने के लिए शहरी जेब हल्की करते दिखाई नहीं देते। शहरी कहते हैं कीमत सुनकर चकरा जाते हैं, सोच से कहीं ज्यादा कीमत मांग ली जाती है। इस कीमत में खरीदना मुश्किल है, जो कारोबारी हालात है इसलिए गाहक बहुत कम है मंडी में, और ऊंट की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंटों की खूब खिदमत की जा रही है। ग्राहकों ने ऊंटों की कीमत में इजाफे पर मायूसी का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। मंडियों में महंगे जानवर, शहरी खाली हाथ वापस जाने लगे। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की भरमार, गाहक न होने के बराबर। गाहक न होने से व्यापारी शदीद परेशान नजर आते हैं। व्यापारी कहते हैं इस बार महंगाई की वजह से गाहक नहीं है। शदीद गर्मी में जानवरों को संभालना मुश्किल, महंगा चारा खिलाना बस में नहीं रहा, बचत न होने के बराबर और अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। कोई गाहक भी नहीं है, गर्मी बहुत शदीद है, मुश्किलात का बहुत सामना है, अखराजात भी बहुत ज्यादा है। इनका चारा वगैरह लेके आना, मतलब पानी का निजाम, ढेर सारा जो है ना, ढेर सारा निजाम है। तो शाम को थोड़े बहुत गाहक आते हैं, फिर फुर के चंद जानवर है जो सेल होते हैं, बाकी हम फारे के बैठे हैं दूसरे दिन के। जंग की मवेशी मंडियों में व्यापारी अपने जानवरों को फरोख्त करने के लिए खरीदारों की राह तकने लगे। व्यापारी खरीदार न होने के बायस परेशान दिखाई देने लगे। शहरी कहते हैं महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल कर दिया है। जानवर तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन रेट बजट से मतलब महंगाई होगी हुई है, रेट बहुत ऊपर है। जो रेट होना चाहिए अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के मुताबिक, तो रेट बहुत ऊपर चले गए। कम अज कम कोई 20 से 25,000 रुपए का डिफरेंस है लास्ट ईयर के मुताबिक। तो ऐसे ही है, बाकी देख रहे हैं, कोशिश जारी है अपनी, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। भवाना इंतजामिया ने अड्डा नलका पर मवेशी मंडी सजा दी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और फरबा जानवर की तलाश में। व्यापारियों का गाहक न होने और कीमत कम मिलने का गिला। शहरी जानवर महंगा होने का शिकवा करने लगे। व्यापारी कहते हैं सुबह से खड़े हैं, गाहक कीमत सुनकर आगे निकल जाते हैं। गाहक 1 लाख के जानवर का 50,000 रुपए भाव करते हैं। खरीदारों के मुताबिक छोटे से छोटा जानवर भी 50,000 का है, जो कुव्वत खरीद से बाहर है। ख्वातीन मर्दों से कम नहीं, ऐसी ही एक मिसाल मिसेस आमिर हैं। वैसे तो मर्द हजरात कोई मवेशी मंडी में जानवर बेचे देखा गया है, मगर फैसलाबाद की एक बाहिम्मत खातून ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने फार्म के मवेशी बेचने का बेड़ा उठा लिया। देखते हैं अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में। खवातीन मर्दों से कम नहीं, ऐसी ही मिसाल कायम की है फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून मिसेस आमिर ने, जो पेशे के एतबार से इंटीरियर डिजाइनर हैं और न्यामुआना मवेशी मंडी में अपना कैटल शेड भी चला रही हैं। मिसेस आमिर कहती हैं इंसान को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, सिला अल्लाह देता है। इंसान को ऑलवेज हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाकी देखिए रिस्क अल्लाह ताला देता है, वो तो आपके नसीब से आपको मिलता है, लेकिन जो आपकी हार्ड वर्किंग होती है ना, उसका सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मेरा बिलीव है कि जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो वो रब ऊपर देखने वाला है कि हम वो मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला हमें ज़रूर मिलेगा। मिसेस आमिर न सिर्फ जानवरों की बेहतर देखभाल करने के लिए अपने वर्कर्स को गाइड करती हैं, बल्कि आने वाले ग्राहकों से भाव ताव भी करती हैं। उनका कहना था कि शेड में 60 जानवर लेकर आई थी, बेशतर बिक गए, इंशाल्लाह बाकी भी बिक जाएंगे। मेरे फार्म में तो इस तरह मेरा डेयरी फार्म भी है, फैटनिंग का भी है, जानवर तो काफी हैं, लेकिन हाँ यहाँ इस शेड का अगर आप पूछेंगे तो इस दफा हम 60 एनिमल्स लेकर आए थे, जिसमें काफी हद तक सेल हो चुके हैं। मवेशी मंडी में भाव ताव समेत दीगर मुश्किल काम सर अंजाम देना दीदा दलेरी वाला काम है, जिसे मिसेस आमिर खूब निभा रही हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने के लिए 27 फलाही तंजीमों को इजाजत। 7 तंजीमों पर कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई। खालें जमा करने वाली तंजीमों की लिस्ट ईद से 2 रोज कबल अवेजा की जाएगी। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने के लिए 27 फलाही तंजीमों को इजाजत। 7 तंजीमों पर कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं शहरी अपने इर्द गिर्द सारा साल फलाह इंसानियत में मसरूफ रहने वालों को ही खालें दें, किसी अनजान फर्द या तंजीम को कुर्बानी के जानवरों की खालें न दें। अली उनान कमर का मजीद कहना था कि खालें जमा करने वाली तंजीमों की लिस्ट ईद से 2 रोज कबल अवेजा की जाएगी। तकरीबन 27 हमने मुख्तलिफ इदारों को, मुदस्सा जात को हमने इजाजत दी है खाल इकट्ठी करने का, और बाकी कुछ
کوشش جو تھی کالعدم تنظیم میں ان کو ہم نے اجازت نہیں دی. جو مدرسہ جات ہیں یا جو فلاحی ادارے ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، ان کو تو دینی چاہیے. لیکن جن کے کوئی کسی قسم کے سیاسی مقاصد ہیں یا کوئی اور قسم کے ایسے مقصد جو ملک کے خلاف ہے، ملک کے حق میں نہیں ہے، ان کو قطعاً نئی چیزیں دینی. ضلعی انتظامیہ نے قربانی کے جانوروں کی کھالیں سٹور کرنے کے پوائنٹس کا بھی اعلان کر دیا. فیصل آباد میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں 15 مقامات پر سٹور کی جا سکیں گی. جڑاوالا میں 4، سمندری میں 2، تانلیہ والا میں 3، جھمرا میں 2 پوائنٹس بنائے جائیں گے. مقرر کردہ پوائنٹس کے علاوہ کھالیں سٹور کرنے پر پابندی ہوگی. گھروں یا گوداموں میں کھالیں جمع کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے دنیا بھر کی یونیورسٹیز کی رینکنگ جاری کر دی. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے پنجاب میں دوسری اور ملک بھر کی جامعات میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پہلے نمبر پر رہی. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کا ملک بھر کی رینکنگ میں دوسرا نمبر رہے گا. جھنگ سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان کی بیوہ اور رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی والدہ کا انتقال. سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان کی بیوہ رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی والدہ کا گزشتہ روز لاہور میں انتقال ہوا. مرحومہ کی نماز جنازہ دربار حضرت سلطان باہو پر ادا کی گئی. مرحومہ کو دربار کے احاطے میں دفن کیا گیا. سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد محبوب سلطان کی چچی تھیں. صاحبزادہ محمد امیر سلطان رہنما جماعت الصالحین صاحبزادہ سلطان محمد علی، صاحبزادہ حبیب سلطان، صاحبزادہ نجیب سلطان، صاحبزادہ منیب سلطان اور دیگر صاحبزادگان نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف، ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر چودھری ریاض گجر، نواب انیس سیال، رہنما پی ٹی آئی رضوان قدیر چیمہ اور دیگر نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی. مرحومہ سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ شہزاد سلطان، صاحبزادہ شہریار سلطان، صاحبزادہ مقبول سلطان کی چچی تھیں. صاحبزادہ سلطان حاجی عبد المجید اور صاحبزادہ سلطان حمید کی بھابھی تھیں. شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات اور مریدین نے فاتحہ خوانی کی. کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ. ٹوبا ٹیک سنگھ کے اولڈ ایج ہوم میں مینگو پارٹی کا اہتمام. مقیم بزرگوں کی دسہری آموں سے تواضع، بزرگوں نے میٹھے آموں پر خوب ہاتھ صاف کیے. دیکھیے مبشر حسن نقوی کی رپورٹ. ٹوبا ٹیک سنگھ کی اولڈ ایج ہوم انتظامیہ نے بزرگ افراد کے لیے مینگو پارٹی کا اہتمام کیا. اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کے لیے دوسہری نسل کے آم منگوائے گئے. بزرگوں نے میٹھے آموں پر خوب ہاتھ صاف کیے. بزرگوں کا کہنا تھا کہ آم پسندیدہ پھل ہے، جوانی میں بھی شوق سے کھایا کرتے تھے. مینگو پارٹی کے اہتمام پر انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ گرمیوں کا تحفہ آم ہمارے لیے آج ارینج کیا گیا ہے. ہم آم کھا رہے ہیں، خوش ہیں. انشاءاللہ ہمارے آفیسر جو ہے نا وہ اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈونر بھی ہمارے لیے گوشت بھیجتے ہیں، تو یہاں 3-4 دن تک ہمارے یہاں گوشت پکتا ہے. ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے بھی اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا، بزرگ افراد کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی خیریت دریافت کی. ڈپٹی کمشنر نے کھانے کا مینیو بھی چیک کیا. انہوں نے مقیم بزرگ افراد کی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ہدایت کی. بزرگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ، بڑا اچھے انتظامات ہیں یہاں کی انتظامیہ کے، اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی دیم کہ یہ کیسے خدمت کر رہے ہیں ہمارے جو ان سے اولڈ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو، اور میں نے ان سے بات بھی کی ہے ساروں سے. دے آر آلسو ویری ہیپی اور کوئی شکایت نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے بتایا کہ اولڈ ایج ہوم انتظامیہ وقتاً فوقتاً بزرگ افراد کی سیر و تفریح کے لیے انتظامات بھی کرتی رہتی ہے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ. رفا انٹرنیشنل کالج طلباء کا 15 روزہ کراٹے سمر کیمپ کا آخری روز. مارشل آرٹس، کراٹے اور سیلف ڈیفنس کی خصوصی تربیت. طلباء نے 15 روز میں بہت سی ٹیکنیکس میں مہارت حاصل کی. ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد امتیاز احمد کہتے ہیں طلباء نے امید ہے کہیں سے کہیں زیادہ سیکھا ہوگا، جو طلباء کے ساتھ ساتھ والدین بھی باعث فخر ہیں. رفا انٹرنیشنل کالج فیصل آباد کیمپس میں دار ارقم اسکول کے طلباء کا 15 روزہ کراٹے سمر کیمپ کا آخری روز. سمر کیمپ میں طلباء کو مارشل آرٹ، کراٹے اور سیلف ڈیفنس کی خصوصی تربیت دی گئی. ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد امتیاز احمد کا کہنا تھا کراٹے سمر کیمپ میں حصہ لینے والے طلباء نے 15 روز میں بہت سی ٹیکنیکس میں مہارت حاصل کی. طلباء نے میری امید سے کہیں زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی. ان کا مزید کہنا تھا والدین کی جانب سے آئندہ سال بھی سمر کیمپ لگانے کی فرمائش کی جا رہی ہے. بچوں نے بھی بہت شوق کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس کورس سے بہت محظوظ ہوئے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. جیسے اس سے بچوں کا سیلف جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہوتا ہے اور اس سے بچے جو ہیں اپنے آپ کو محفوظ جاننا شروع ہو گئے ہیں. طلباء کا کہنا تھا اسکول نے 15 روزہ کراٹے سمر کیمپ لگا کر ہمیں بہت اچھا موقع فراہم کیا. ہم نے سمر کیمپ میں کراٹے اور سیلف ڈیفنس کے حوالے سے بہت سے داؤ سیکھے. ہم نے 15 دن میں سیکھے ہیں ہیڈ بلاک،
ट्रिपल पंच, सिंगल पंच, डबल पंच और टाइसाकी और रे। आगे वाला इवेंट भी हमारा अच्छा रहेगा जो कि 9 जुलाई को हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं एज अ कंपटीशन। तो आप सब भी उसको ज्वाइन करें और सभी बच्चों को ये मार्शल आर्ट करना चाहिए, स्पेशली ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तलबा के लिए कराटे समर कैंप का इनेकाद बहुत मुफीद है। इससे बच्चे न सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना सीखते हैं बल्कि उनमें खुद एतमादी और अपने लिए खुद लड़ने का जज्बा पैदा होता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सरगोजा रोड में फिजिक्स डिपार्टमेंट की है प्रोजेक्ट नुमाइश। BS फिजिक्स के तलबा ने सोलर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, सिक्योरिटी अलार्म्स, रेन डिटेक्टर समेत मुख्तलिफ वर्किंग मॉडल्स पेश किए। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सरगोजा रोड फैसलाबाद की फिजिक्स डिपार्टमेंट ने तलबा को अमली तालीम की तरफ लाने के लिए पहला प्रोजेक्ट डिस्प्ले लगाया, जिसमें BS फिजिक्स के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। तलबा ने सोलर सिस्टम की मदद से मोबाइल फोन चार्जिंग, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट से बिजली की बचत के मॉडल्स पेश किए। मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम तमाम के तमाम इंटीग्रेटेड सर्किट को सॉफ्ट फॉर्म में बना सकते हैं। अब अगर हम वो जितने भी सर्किट होते हैं ना, अगर हम उनको हार्ड फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तलबा ने घर और मुख्तलिफ इमारतों की सिक्योरिटी के लिए अलार्म सिस्टम, बारिश की मालूमात के लिए डिटेक्टर, पानी की टंकी से मुंसलिक ऑटोमेटिक मोटर स्विच समेत शानदार वर्किंग मॉडल नुमाइश में पेश किए। रडार सिस्टम बनाया है, एक हमने मैट्रिक्स सिस्टम बनाया है। मैट्रिक्स के ऊपर LED मैट्रिक्स है, मतलब जो कुछ भी उसके ऊपर हम प्रोग्राम में ऐड करेंगे वो उसके ऊपर रन करेगा, चलता रहेगा। प्रिंसिपल अयूब हसन ने फिजिक्स प्रोजेक्ट नुमाइश का दौरा किया और तलबा के काम को सराहा। फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका काम जो है वो MPhil और PhD के लेवल का काम है और मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि इनके जो सारे प्रोजेक्ट्स और मॉडल जो हैं वो इन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, जिसमें डिफरेंट किस्म के इन्होंने आर्डिनो डिवाइसेस के साथ, इन्होंने ट्रांजिस्टर्स के साथ, सेंसर्स के साथ जो काम इन्होंने हमें करके दिखाया है, एम्पलीफायर्स जो हैं और इसी तरह अलार्मिंग सिस्टम्स हैं, रेन डिटेक्टर्स हैं। असाजा का कहना था कि प्रोजेक्ट की नुमाइश का मकसद तलबा में मुकाबले की फिजा पैदा करना है। इस तरह की सरगर्मियां तलबा को मार्केट की जरूरत समझने और अपनी जगह बनाने के काबिल करती हैं। इंचार्ज शोबा फिजिक्स मिस सलमा, हाशिम फारूक और दीगर असाजा ने भी बच्चों के प्रोजेक्ट विजिट करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गर्मी की शदीद लहर, मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा। फैसलाबाद की बाहिम्मत खातून ने लस्सी और स्कंजबीन का स्टॉल लगा लिया। फैसलाबाद की बाहिम्मत खातून रुबीना बीबी ने लस्सी और शिकंजबीन का स्टॉल लगा लिया। खातून का कहना था कि बढ़ती गर्मी के बायस शहरी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए उन्होंने लस्सी और शिकंजबीन का स्टॉल लगाया। सकों का काम और मास्क वगैरह का काम किया था, तो उससे जो मैंने पैसे जमा करके और ये रेडी बनाई और ये अभी लस्सी लगाई है, साथ शिकंजी लगाई है। तो गर्मियों का यह मौसम है तो 2-3 महीने यही काम चलेगा। रुबीना बीबी ने मजीद कहा, मैंने छोटे पैमाने पर मसवाक और मास्क बेचने से काम का आगाज किया था। खवातीन भी किसी से कम नहीं और हर मैदान में मर्दों की शाना बशाना चल सकती हैं। मैं अपने बच्चे के अखराजात भी खुद पूरे करती हूँ। बच्चे का कहना था, मैं स्कूल जाता हूँ और छुट्टियों में अम्मी के साथ आता हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आता है। रुबीना बीबी ने अपनी जैसी दूसरी माओं, बेटियों और बहनों को ये पैगाम दिया कि मुश्किल हालात में मेहनत से रिस्क कमाएं और उनकी तरह दूसरों के लिए मिसाल कायम करें। अपने पैरों पर खुद खड़ी हों और किसी की मोहताज न बने। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बाबा जाहिर शाह वली के उर्स के सिलसिले में समुंदरी रोड वकीलावाला में कबड्डी मैच का इनेकाद। बाबा ज़ाहिर शाह वली के उर्स के सिलसिला में समुद्री रोड वकीलावाला में कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ। मक्का कबड्डी क्लब और बंदेशा कबड्डी क्लब की टीमों में टाकरा। बंदेशा कबड्डी क्लब ने मक्का कबड्डी क्लब को 43 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त दे दी। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। पंजाबी कमेंट्री ने मैच को 4 चांद लगा दिए। कबड्डी मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम बंदेशा कबड्डी क्लब को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन जुबैर के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।